السلام نے اپنے رب دی بارگاہ سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب کیتا تو منگیا. وہ جڑی خالق دی بارگاہ حضرت ابراہیم نے دعا کیتی ہے وہ دعا بھی ساڈے واسطے ہدایت ہے. خالق کائنات ارشاد فرماندے نے، انہاں فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے رب اس رسول کو ان لوگوں میں مبعوث فرما. وہ کہ صفتاں دسیاں نے سرکار دو عالم دیاں. دعا دی ترتیب ہی ایسی ہے کہ ادھے وچ خود فرماندے نے کہ رسول بھیج. رسول ہی کافی سی، اللہ ہر گل تو واقف ہے. لیکن تشریح فرما رہے ہیں یتلو علیہم آیاتکا، اسے بھیج جو ان بندوں پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے. پھر فرماندے نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اسے بھیج جو تیری کتاب کی بھی تعلیم دے اور تیری حکمت کی بھی تعلیم دے. ایسے کو بھیج. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان لوگوں کا تزکیہ نفس کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس لیے کہ تو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. میرے محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو چیزاں کا ذکر کیتا ہے. ایک فرمایا نہیں کہ اس معلم نو بھیج جڑا لوگاں نو کتاب دی تعلیم بھی دے تے حکمت دی تعلیم بھی دے. معلم کتاب بھی بھیج، معلم حکمت بھی بھیج. خالق کائنات نے اس دعا نو سنیا اور دعا نو قبول فرمایا. دو چیزاں منگیاں، یعلمہم الکتاب والحکمت. بسم اللہ تشریف رکھو. جنہیں اگر توجہ ہے تو ہم دس دیئے بھئی تسی بیج توجہ ہے جنہیں یعلمہم الکتاب والحکمت، اسے بھیج جو معلم کتاب بھی ہو اور معلم حکمت بھی ہو. ابراہیم فرما رہے ہیں اسے بھیج پیغمبر آخری کو جو لوگوں کو کتاب کی تعلیم بھی دے اور حکمت کی تعلیم بھی دے. تعلیم لینے والا نہ بھیج، تعلیم دینے والا بھیج. ایسا بھیج جو لوگوں کو کتاب کی تعلیم بھی دے اور حکمت کی تعلیم بھی دے. پوری دنیا دے علماء متفق نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دے نتیجے دا نام محمد مصطفیٰ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تے دعا دے نتیجے میں خالق اگرچہ اللہ دا پروگرام ہے سی حضور کو بھیجن دا، لیکن حضرت ابراہیم دی دعا ہے. اس دعا دا نتیجہ بھی سرکار دو عالم دی ذات ہے. یہ اگو کسی تشریح نہیں کی تھی کہ جویں جویں انہاں دعا کیتی سی اوویں اوویں قبول ہوئی ہے، وچوں گھاٹا واٹا اللہ نے کیتا. آندرے نہیں جویں جویں انہاں دعا کیتی اوویں اوویں اللہ نے قبول کیتی. پھر اگلی گل دی مینوں سمجھ نہیں آئی بندہ کہ میں قرآن پڑھیا ہے. میں کہ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندے قرآن کھولتے ہیں تو ہدایت نہیں نہ پاتے. جن لوگوں کے دلوں سے اللہ ہماری ولایت چھین لیتا ہے، نکال لیتا ہے، وہ قرآن کھولتے ہیں، قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے. شکریہ. آج جس انداز نال تساں شاہ جی دے نعرے دا جواب دیتا ہے نا حق کے، وہ میں صاحب لگا کہ تمہیں پتہ لگ گیا کہ مولوی ایڈی چنگی گل وڈی نہیں کیتی، شاعریاں میں حوصلہ افزائی واسطے نعرہ لا. ورنہ بندے ٹکا کے حق آندے نا، تہاڈا حق جڑا حق ہے نا تساں علی حق کے، وہ تہاڈے حق آکھن تو صاحب لگا کہ شاعریاں نے مولوی دی حوصلہ افزائی پہ کر دے گل ایڈی وڈی نعرے والی کوئی نہیں کی. چلو جدوں کراں گا ادوں لا لیا جی. دو چیزاں حضرت ابراہیم نے منگی. یہ جڑا نعرہ ہوندا ہے نا کہ سب سانوں آ جاندی پہ بندے کیویں سنتے نے، کیویں پسند کرتے ہیں، کی سمجھتے ہیں، کنے تھکے نے، کوئی گل. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ایک معلم بھیج حکمت دا تے او معلم بھیج کتاب دا. کتاب دا بھی معلم بھیج تے حکمت دا بھی معلم بھیج. چھوٹے تو چھوٹے پنڈ وچ جڑا سکول ٹیچر ہے نا انہوں بھی معلم آندا. معلم دا مطلب ہی ٹیچر ہوندا ہے. وہ معلم بچی پروفیسر ہوندے نے، معلم بچی پرنسپل ہوندا ہے، معلم بچی پرائمری سکول دا ٹیچر ہوندا ہے، معلم بچی لیکچرار ہوندے نے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منگیا ہی معلم ہے. میں حیران ہوں انہاں بندیاں تو جنہاں دے گھر قرآن بھی ہے پھر کیویں پڑھدے تے کیویں سوچدے نے. جدوں ابراہیم معلم منگیا ہے اللہ نے انپڑھ بھیج دینا سی. بھئی اللہ دے نبی نے منگیا ہی معلم اور اللہ نے بھیجیا ہی معلم.
دو شیواں دا معلم بھیجا نے، ایک علم ایک حکمت، دو چیزاں۔ ان میں دوسری آیت مجیدہ پڑھنا، چار کو آیتیں پڑھنی ہیں، زیادہ تو فکر نہیں کرنا۔ غلام عباس جپا صاحب آ رہے ہیں میرے اور تھوڑے درمیان، تھوڑے تو انہیں درمیان، میں انہیں بھی رکاوٹ نہیں پڑھنا، میں تے انہوں نے میں نے کھلا رہا موشا خودی اڈیک واسطے وہ آ جاتے تو میں پڑھنے کوئی جو آ جاندے نا تو میں فارغ سان دے صرف انہوں اڈیکنا ہے تے کھلو 10 منٹ، وہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جنہ انہیں کھلا رہا ہے انہی دیر تک میں نہ کر دیا جانا ہے کچھ نہ کچھ نہ جی نا میں نے دسیا انہوں نے کہا صرف جپے نو اڈیکنا اور کوئی کام نہیں طرح ہے۔ تسی بے فکر ہو جو بس ایویں تسی وچوں انتظار انہاں دی دعا شوا کرو نا چھتی آ جان تے میں تہاڈے کول اجازت منگنا۔ معلم منگیا نے، ایک کتاب دا معلم ایک حکمت دا معلم، جڑا حکمت بھی پڑھائے تے کتاب بھی پڑھائے۔ سورہ مبارکہ آل عمران وچ خالق نے پھر اینو انج ارشاد فرمایا، خالق فرماتے نے ہاں لقد من اللہ علی المؤمنین، پھر ہم نے مومنوں پر احسان کر ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اس بعث فیہم رسولا منہم، جب ان میں اپنے رسول کو بھیجا جو انہی کے نفسوں میں سے ایک نفس ہے، یتلو علیہم آیاتہ، ان پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اسے ہی بھیجا ہے جیسا اس نے مانگا تھا۔ اس بھی منگیا سی کتاب و حکمت دا معلم تو میں انہوں ہی بھیج دیتا جا لوگاں کتاب دی تعلیم بھی دیندہ ہے اور حکمت دی تعلیم بھی دیندہ ہے۔ تیسری آیت مجیدہ سورہ مبارکہ جمعہ جو پڑھ رہے ہیں، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا منہم، انہی امیوں میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کی آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، لفظ پھر ہوئی آگے نے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ ایک اور آیت مجیدہ پڑھنا جی، اے سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت ہے، ادھے بھی وہی لفظ ہونے جی، کتاب و حکمت۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، لوگو اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو جو اس نے تم پہ کی ہے۔ کیا اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہاری طرف کتاب بھی بھیج دی ہے اور حکمت بھی بھیج دی۔ میرے محترم سامعین دو چیزاں ہو گئی ہیں، ایک کتاب ایک حکمت۔ کتاب و حکمت بڑی اہم چیز ہے، کتاب دے نال حکمت بڑی ضروری ہے۔ کتاب دے نال حکمت، بڑے بڑے پڑھے لکھے بنتے نے تے بزت ہوندے پھردے نے کیونکہ کتاب ہے حکمت کوئی۔ میں تو انہیں مثال دے دینا، ایتھے مینوں کو بندہ آ کے مولوی تینوں عورتاں دے غسل آؤں دو، میں نہ مینوں آؤں دو، مینوں پتہ پہ عورتاں دے کنے غسل آؤں، وہ آکھے اتھے بیان کر، میں پاگل تو سا غور ہی نہیں فرمائی۔ میں بیان نہ ہوا عورتاں تے کنے غسل واجب نے تے انہاں دی تشریح کر نہیں میں کرتا اتھے، پتہ میں نو ہے آؤندہ بھی میں نو ہے کیوں نہیں کرتا؟ گل علم دی نہیں، گل حکمت۔ بہت شکریہ، بڑے بڑے بندے علم رکھ دیاں بزت ہوئے نے حکمت نہ ہون دی وجہ۔ محمد و آل محمد تے اللہ دا اے فیض بکر ہے، کتاب بھی موجود ہے حکمت بھی موجود ہے۔ بندیاں کل کتاب ہوتی ہے حکمت نہیں ہوتی۔ یہ جڑے ادارے ہوتے ہیں نا جی، ادارے آج کل تے میرا اداریاں دا کوئی تعارف کران دی لوڑ نہیں تقریباً۔ ادارے جڑے ہوتے ہیں ایک ہوندا قانون نافذ کرنے والا ادارہ، ایک ہوندا تحفظ دین والا ادارہ۔ وہ جڑا ادارہ نافذ کردا ہے اودے کول بھی کتاب و حکمت ہوندی ہے، جڑا اودہ تحفظ کردا اودے کول بھی کتاب و حکمت ہوندی ہے۔ ادارے نرا علم کولوں کم نہیں لیندے، تواڈی کیا بات ہے، حکمت کولوں بھی کم نہیں ہے۔ ادارے نو پتہ ہوندا ہے کہ ایسے ضمانت ہو جانی ہے کہ کیسے انہاں دوجا بنا کے رکھیا ہوندا ہے، حکمت دیتا ہے۔ شاباش، میں نہ تواڈے سامنے کتاب و حکمت موجود ہے، علم بھی موجود ہے، حکمت بھی موجود ہے۔ پرویز اللہ صاحب جی اوتھوں ضمانت ہوئی ہے بلکہ بری ہوئے ہیں، اوتھے ہی نال ہی انہاں پھڑ لین، حکمت بھی کچھ ہے کہ مہربانی۔ میرے محترم سامعین، کتاب و حکمت، کتاب و حکمت۔ اچھا ایک گل تے دسو، ایٹم بم ہے ساڈے کول کہ نہیں؟ تساں انج آکھیا جی میں مراڑے پیا ہے، یعنی ایڈے وسوخ نال بندے آکھیا ہے کتھے پیا ہے کسے نوں کوئی پتہ نہیں۔ ہاں ہے صحیح، علم نہیں ہے یارا، ہے صحیح تے علم نہیں۔ اچھا وہ بندا کتھے وے، پیا کتھے وے، کوئی پتہ نہیں، نہیں نہ پتہ، نہیں نہ پتہ۔ کسے بڑے فوجی افسر نو پوچھیا جی کہ ذرا تہاڈے نال ایک گل کرنی سی کہ ایٹم بم کتھے رکھیا، وہ پوچھے گا کی گل ہے، انہوں آخی میں علم وچ اضافہ کرنا چاہتا، میں اپنے
علم اضافہ کرنا چاہنا تے دل کرے ہو تینوں میجر بھی آکھے تینوں ایک گل دساں پتہ مینوں بھی کوئی تساں غور نہیں فرمایا اللہ دیا بندیا اے راز نے اے راز نے اے راز نے اے راز نے ایتھے بندہ دو دی قسم پوچھے ایٹم بم کتھے پیا انہوں کو جی دستا وہ تے سپاہیاں نہیں دس دے کتھے پیا یہ دا مطلب طے ہو گیا کہ سارا علم بھی دکان نہیں دیتا جاتا ہے یہ دے وچ حکمت اچھا ٹھیک جپا صاحب والی گل نہیں اور گل سید انور حسین کاظمی صاحب زوجہ انور حسین کاظمی صاحب سید شاہ رخ عباس صاحب انہاں واسطے دعا ہے اللہ بعد اولا شریک امام حسین علیہ السلام دے قرب جگہ نصیب فرمائے اور انہاں دے درجات بلند فرمائے سارے سواب واسطے میرے محترم سامعین ایٹم بم ساڈے کول ہے میں نا سانو اتنا علم ہے اتنا ہی علم ہے اتنا ہی علم ہے کہ ہے مینوں بھی اتنا ہی علم ہے تواڈے چوں کسے نوں پتہ ہوے کتھے پیا تے وکری گل ہے جنوں پتہ ہے انہوں سلام ہے انہوں مبارک ہے وہ بڑا عالم ہے مینوں تے نہیں پتہ ہے اگوں نہیں پتہ وہ کتھے ہے کیوں ساڈے واسطے اتنا ہی علم کافی ہے کہ کانفیڈنس نال زندہ رہو انڈیا حملہ نہیں کرتا ساڈے کول ہے ختم ہوگی گل ساڈے کول ہے ہن سانو کانفیڈنس دین واسطے سانو اعتماد دین واسطے سانو پوری طرح زندگی آسائش نال بسر اور ہندوستان دا ڈر مک گیا جی سانو اس ایٹم دی وجہ تو وہ یار 5 مئی نو تساں دن شاید منایا ہوگے 28 مئی نو یوم تکبیر منایا گیا ہے علماء نے تقریراں کیتیاں نے بڑے افسراں فوجی افسر نے کانفرنساں کیتیاں نے ادھر اسا ایٹم بم بنایا سی ہندوستان دھماکے کیتے سن اساں طاقت بیلنس کر کے طاقت بیلنس ہوئی طاقت دا توازن برابر ہویا 28 مئی نو 25 سال پہلے آج تو 25 سال پہلے میرا حال تسی تے راتی اٹلی چ آئے تانوں کی پتہ ہوگا پاکستان چ کی ہوئے میں ہی پتہ سارا لے کے آیا آج تو 25 سال پہلے وہ یارہ 1998 چ اساں 6 ایٹمی دھماکے کیتے سن انہاں نال ایک ود انہاں 5 کیتے سن اساں 6 کیتے اے جڑے ویلے بیلنس انج ہویا نا برابر کہ اسی بھی اونی طاقت رکھنے ہاں جنی تواڈے کول ہے آرام نال بیٹھا ہے اوندا انڈیا میرا دوائی پہ پوچھلا ماردا ہاتھ ہی نہیں پیندا فکر دی لوڑ کوئی نہیں اس واسطے وہ جاندا ہے ساڈے کول ایٹم ہے تے انہاں کول بھی ہے یہ دا مطلب ہے ڈاکٹر قدیر نو وکھرا سلام ہے ڈاکٹر سمر نو وکھرا سلام ہے تے پیپلز پارٹی والے نے اصل تے پٹو دا کام ہے سب تو پہلا انہیں آکھیا سی گھاس کھا لیں گے مگر ہم ایٹمی قوت بن کے چھوڑیں گے وہ آندے نے ساڈا ہیرو ہے نواز شریف والے آندے نے ساڈے دور چ ہویا سی نواز شریف نہ ہوندا تے دھماکے ہونے ہی نہیں سن لوگ آندے نے اس ضیاء الحق دے دور وچ یورینیم باہروں آیا سی وہ اصل کام تے ISI تے ادارے آندے تہاڈا کی یہ دا مطلب ہے جن حصہ پایا نا جن حصہ پایا کادے وچ طاقت بیلنس کرنے پاکستان نو برابر طاقت کر انہوں اندنے قوت کو برابر کیا گیا طاقت بیلنس کی گئی میرے محترم سامعین جن حصہ پایا انہوں سلام ہے کوئی اندھا ڈاکٹر قدیر سلام ہے ٹھیک ہے جناب ڈاکٹر سمر سلام ہے ٹھیک ہے جناب کوئی اندھا ضیاء الحق سلام ٹھیک ہے جناب ISI سلام جناب ٹھیک ہے کوئی اندھا پٹو سلام بھائی جی دا حصہ ٹھیک ہے کوئی اندھا نواز شریف سلام یہ دا مطلب ہے طاقت جن ہے اس طاقتور نے برابر کیتی ہے نا انہوں سلام ہے نا 6-7 دا حصہ ہے طاقت نو برابر کرندا رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ پورا عرب جو نبی دے خلاف سی یہ طاقت بیلنس کے لگی تھی کمال ہے یار او خدا دی قسم 7 بندیاں دا وکھرا حصہ طاقت بیلنس کرنے چ پورے عرب دے بدواں نال جس محمد نو کھلار کے طاقت بیلنس کیتی ہے نا او دا نام ابو طالب ہے کلے نو سلام ہے شکریہ مہربانی الحمدللہ شکریہ کتنا بابا جی میرے ہون کچھ میرا خیال ہے شاید میری گل بچ پہ گئی شاہرہ بھی مہربانی کی تھی میرے موت آ گئے قبلہ پڑھا توجہ ہے جی نہیں
میں تے بندے آرے لائے نے جپا صاحب پہ آؤں مہربانی شاہ رہا کہ عظیم نیانے نے تو چھپا ٹھیک انہیں چاہیے شکریہ یہ مطلب ہے طاقت قبلہ بھی تشریف فرما ہو گیا میرے محترم سامعین ایٹم ساڑھے کو ہے سانو اینا ہی علم کافی ہے کہ ہے سانو اینا ہی علم کافی ہے کہ پتہ کرنا سے کتھا کیا کہ دسنا ہے تو کسے بھی نہیں دسنا کسے بھی نہیں دسنا کیونکہ اسی اینا ہی جو گیا گسا نہ کرنا سانو کہ دسنا بھی نہیں ادھروں دیکھو یہ مطلب ایک خاص ادارہ ہے جنہوں پتہ ہے وہ کتھے کیا بات ہے پھر میں پیاننا ہے خاص ادارہ ہے جنہوں پتہ باجوہ صاحب جان دے ہو جنہیں ریٹائر ہو گئے انہوں نے ایک بڑی ارشاد فرمایا کہ پاکستان کو کوئی غلط نظر سے نہ دیکھے ہماری ایٹمی قوت مضبوط ہاتھوں میں ہے یہ مضبوط ہاتھوں میں چوان دینے ساڑھی ایٹمی قوت ہے تو اڈھا کی خیال ہے فوجی ہاتھا دے چوکے ایٹم لگے پھر محاورہ استعمال کیتا ہے کہ مضبوط ہاتھوں میں ہے کدوں نہ کہا مضبوط ذہنوں میں ہے مضبوط دلوں میں ہے مضبوط بیرکوں میں ہے مضبوط مورچوں میں ہے کتھے وے مضبوط ہاتھوں میں ہے ہون پتہ لگی پیغمبر نے علی نو ہاتھاں پہ کیوں اٹھایا ہاں نبی بھی کائنات کو بتا رہے تھے اسلام کو پوری نظر سے دیکھنے والوں اسلام کی قوت ولایت مضبوط ہاتھوں میں ہے ایسے اندر رکھو کچھ ادھر صاحب کتاب کر دو واجہ نے سامنے ویلا کریے نو واجہ پھول جانا توجہ ہے مہربانی وہ صاحب کر دو سلوات پڑھ لو یہ اللہ صلی محمد میرے محترم سامعین علم و حکمت میں پھر وہی سوال کو دورا رہا ہوں اپنے محترم سامعین لگے میرے نال پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو میرے نال بڑے لوگ بیٹھے ہو اے پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہیں سادات بیٹھے ہو سارے بڑے بندے بیٹھے ہو پھر من گئے انہیں سارے پہ سانو نہیں پتا کتھے پہ میرا خیال مان جانا چاہیے اور مان جانا چاہیے ہمیں نا آڑ نہیں جانا چاہیے عمران خان کوئی تو گل مان جانی چاہیے یار وہ کوئی مننے والی جڑی ہوئے وہ تو مان جانی چاہیے ہر گل تے بندہ ضد نہیں کرنی چاہیے میرا مان جانا شکر الحمدللہ میرے محترم میرے تو بڑے لوگ بن گئے کہ سانو نہیں پتا وہ ایٹم بم کتنے قوت بھی ہے ضرورت بھی ہے قوت بھی ہے ضرورت بھی ہے لیکن پتہ نہیں کتنے یہ مطلب بڑے ادارے ہیں سانو اینا کو علم دیتا ہے کہ تسی بس اینا سے انچ رکھو ساڑھے کل ہے تاکہ آرام نال ساؤں تاکہ آیا سجا جاواں کانفیڈنس نال سمو انڈیا تو ڈرن دی ضرورت نہیں اسی ایٹمی قوت ہاں وہ سانو اینی خبر ہونی چاہیے یہ مطلب ہے اسی اینی ہی جو گئے ہاں کہ سانو پتہ ہونا چاہیے کہ ساڑھے کل ایٹم بم ہے کتھے پہ ہے تے چلدا کیویں ہے یہ تے سانو فوج نہیں دسدی اللہ سارے نو الف لام میم کیوں دا اچھا کیا بات ہے اللہ سارے جانو الف لام را کیوں دا چھڑدا ہاں ایک بات ہے جس طرح اندر کے رازوں کا خاص ادارے کو علم ہوتا ہے وہ وکھرے لوگ نے کائنات میں جو جانتے ہیں الف لام میم میں کیا ہے الف لام را میں کیا ہے کاف یا عین صاد میں کیا ہے جس بندے نو نہیں پتا ایٹم بم کتھے میں ایک جنرل نو پتا ہے وہ کتھے میں برابر نے آپس برابر نہیں اللہ فرمایا جاننے والا اور نہ جاننے والا آپس میں برابر نہیں ہوتے جس طرح عوام اور ادارے برابر نہیں ہوتے آل اور اصحاب برابر نہیں ہوتے شکریہ واہ مہربانی کریں کیوں نہیں دس رہا حکمت کیوں نہیں دس رہا وہ یارہ نہیں دس دے چھے حکمت ہے نرا علم نہیں حکمت ہے علم و حکمت دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں
इल्मो हिकमत, एक इल्म है एक हिकमत है। ये आले मुहम्मद को दोवे शमा मौजूद ने, इत्थे भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे सामने असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह किबला बैठे ने। ये किसे क्लास एक हुंदी है, किताब भी एक हुंदी है, टीचर भी एक हुंदा है। 4-5 खलो के पढ़ते होंगे ने, 15-20 बह के पढ़ते होंगे ने, 6-7 कन फड़ के पढ़ते होंगे। जिहड़ा बैठा है उसकी झोली च किताब है, जिहड़ा खलोता है उसके हाथों की किताब है, जिस कन फड़े ने आ सामने किताब। जाके पूछो मास्टर को किताब एक है, निसाब एक है, तू एक है, क्लास एक है, मुंडे सारे एक ने, क्लास एक ही कीता ही। वो आंदा तुसीं अपना काम करो हिकमत। सुभान अल्लाह। ਇਹਦਾ मतलब है हर इलम के नाल हिकमत ना हो तो बहुत शुक्रिया कि मेरा काम नहीं चलता। कोई खलो के समझ जाता, कोई बह के समझ जाता, कोई कन फड़न तो पहला नहीं समझता। ये वखरे वखरे होते हैं। नहीं क्लासा इको जिहियां होंदियां। मैं कहना सारी क्लास के बच्चे इको जिहा नहीं होंदे। सारी क्लास के जिवें बच्चे इको जिहा नहीं होंदे, मस्जिद नबी सारे इको जिहा नहीं सन। मेरे मेहरबान नबी को मैं 4 आयतां पढ़ियां ने। पैगंबर मेरे को किताब भी है तो हिकमत भी। हिकमत जी है ना जी, ये हर बंदे दसन वाली गल नहीं होती, तो बंदे परेशान हो जाते। जिवें असीं सादा बंदे हाँ, उत्थे तुहानूं पता है घर साड़ छड़िया ने। कोर कमांडर का घर, कोर कमांडर हाउस है लाहौर सड़िया, वो जेडे जेडे फड़े गए उत्थे जाते हैं पे, वो फिर अजे तक सादा बंदे उस हिकमत तो परेशान है। इतजाज हसन साहब ने इरशाद फरमाया कि ये पहले तो होता सी कोर कमांडर हाउस जिंदी अग लगी उदन का जनाह हाउस हो गया, जनाह हाउस हो गया। उन्हें आख्या इनू वड्डा वड्डा कर देना पे ताकि केस हौला ना हो। पहला कोर कमांडर हाउस इन जरा वड्डा करो, जरा बहुत शुक्रिया, इन जरा चंगा टिका के करो, उतो जनाह नाल मनसूब करो। इतने जनाह दी किताबां पईयां सन, मोहम्मद अली जिन्नाह दा पेन पिया सी, उत्थे मोहम्मद अली जिन्नाह आए सन, उत्थे रह सन, उन्हें खरीदया सी वड्डा करन वड्डा कर। इहदी वजह की अगर ऐसा है तो इसदा मतलब एक कर मैं किहड़ा सियासी बंदा, मैं ते विचों गल लगी है कि घर हो। वैसे मेरे नजदीक ते कोर कमांडर दा भी घर होवे ना ते वो भी इंज नहीं करना चाहिए। मेरे नजदीक जो भी कदर वाला कार है, लेकिन उन्होंने कदर वाले को होर कदर वाला क्यों बनाया गया? जरा वड्डा करो, जनाह उस क्यों करो? इस वास्ते कि ताकि मुजरम जेड़े चंगे टिका के फड़े जान ते सजा भी टिका के हो। इसदा मतलब है छोटे जिहा वाकया तो बाद पता लग गया जिड्डे वड्डे घर नूं अग लगी होवे मुजरम भी ओडा ही वड्डा होवे। तुहाडा की ख्याल है? मैं बयाना यार उन्होंने वड्डा करन दा ही मतलब है ना, जिड्डा वड्डा घर होवेगा उहदा मुजरम भी तो ओडा ही होवेगा ना। पूरी दुनिया के सादा बंदे अजे तक परेशान है बमै मेरे तकरीबन की दिन यार फौज 65 जेडे कार हाए नमाया वो हाए कमाल। इन्हां कोल निशान हैदर भी है, ये भी कमाल। इन्हां कोल तोपां ने कमाल, कमाल रैफलां ने कमाल। वो जुड़ियां रैफलां ने ना हर रोज वो चला के टेस्ट करते हैं। गोलियां मौजूद ने, असला मौजूद है, ताकत मौजूद है। उथों बंदे टुरे ने, इन्हां नहीं डके। बूहा भन्निया ने, इन्हां नहीं डके। अंदर वड़ गए ने, इन्हां नहीं डके। अग लाई ने। मजलिस ही बंदे सुनते होंगे मेरा ख्याल। तुहाडा की ख्याल? मैं खबरां पे सुना, मैं मजलिस पे सुना। मैं ना बंदे जिथों टुरे ने सादे बंदे परेशान ने भी वो टुरे ने टुरने ना देंदे, घरों निकले ने निकले ना देंदे, बूहे अगे आ गए ने फिर चुप, ताकत रख के चुप, ताकत रख के चुप, ताकत रख के चुप। कमजोर नहीं सन फिर चुप, फिर कंध टप गया फिर चुप, फिर बूहा तोड़ गया फिर चुप, अगो अग ला गया फिर चुप। मैं एक फौजी नूं पुछया लोग भैंदे हैं तुसीं कमजोर तो नहीं? फरमाया हिकमत। क्या बात है, क्या बात है। वो अंदर लोगों को सिर्फ इल्म है, लोगों के पास हिकमत नहीं है। मैं क्या तुसीं चुप क्यों कीते रहो? लोग आंदे ने तुसां दे पेट कमजोरी नहीं सी विखाई, तुसां कारगिल च कमजोरी ना विखाई। औथों दे फाते, औथों दे फाते, औथों दे फाते ते फिर तुसीं चुप। जब तुम ताकत रखते थे तो खामोशी से क्यों देखते रहे? बड़ी अच्छी गल उन्होंने फरमाई। उन्होंने कहा लोग सादा हैं, हम हिकमत के तहत चुप थे, जरा निशानदेही हो जाए। हाय हाय, आने वाला कौन है? दरवाजा तोड़ने वाला कौन है? आग लगाने वाला कौन है? निशानदेही हो गई है ना, अब छापे पड़ेंगे और पकड़े जाएंगे। तुझे भी फिक्र न करो। लोगों ते निशाने हैदर वाले दी हिकमत समझ च नहीं पई आउंदी। हैदर दी हिकमत समझ च कैसे? पहले निशानदेही की जाती है, वक्त आने पे छापा पड़ता है, बंदे पकड़े जाते हैं। शियो फिक्र न करो, छापा पड़ने वाला है, मादी आने वाला। शुक्रिया बाबा जी, मेहरबानी। किबला बहुत शुक्रिया।
یار علم و حکمت یہ نبی پاک دی علم دی سمجھ بندے نوں نہیں سی آندی، حکمت دی کتھوں آندی؟ نبی پاک کوئی بندہ آ گیا وہ منگتا سی تے منگن والے کھلوندے نہیں پاویں 1000 باری پائی تانوں پتہ وہ جڑا اتھے ضد کر گیا نبی دی مسجد میں سمجھا ہوئے لئیے تو گیا ہوگا انہوں بھانو پھیر اٹھ پایا انہوں بھانو پھیر اٹھ یہ لئیے آیا کام شام بھی سکھائی دا نا بچیاں نو کام شام نہیں سکھائی دا اور میں نے جڑا نہ پڑھے انہوں کام شام سکھائی دا انہیں ایک کو گل سکھا چھڑیے پہ میرا کاکھ نہیں رہ گیا ایڈے ایڈے وہ یارہ کام شام ہو نہیں میں نے کام شام سکھاؤ یار وہ کام شام سکھاؤ کی کر نہ سکھاؤ جی سلوات پڑھو اے سکھا جڑو سارے تریجی باری وہ بندہ اٹھیا میں حکمت پہ پڑھا تریجی باری اٹھیا اسا کہا یا رسول اللہ میں نے کچھ دیو میرے مولا نے فرمایا یا علی اکتا لسان ہو ایدی زبان کٹ دے حضرت علی باؤں پھڑ کے پران لے گئے واپس علی آئے تو صحابہ نے بیٹھیا وہ بندہ نعرے مارتا جاندہ سی تیرے در جیسا در کوئی نہیں تیرے کار جیسا کار کوئی نہیں تیرے نسب جیسا نسب کوئی نہیں تیرے حسب جیسا حسب کوئی نہیں حضرت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دوارے کٹھے ہو کے اکھڑ لگے یا علی تساؤں کی جیب کٹی نہیں چنگا بنا نعرے مارتا جاندہ ہے مولا علی فرمانے نے اس سے واسطے تو آنو نہیں سیا کیا ہونا تو آٹھے چکو ہوں گا انہیں ٹھا کے جیب پڑ چھڑنی تھی کیوں فرمایا تم علم جانتے ہو حکمت نہیں جانتے یعلمہم الکتاب والحکمہ مجھے پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا زبان کاٹ کے اس کو گونگا کر دے نبی نے کہا تھا اتنا بھوکا ہے کہ نبی کا خطبہ بھی نہیں سنتا توحید کی باتیں بھی نہیں سنتا اس کے اندر اتنی بھوک ہے اس کی مانگنے والی زبان کاٹ دے اتنا دے دے پھر مانگنے کی ضرورت ہی محسوس حکمت نبی پاک کو دو علم نہیں مہربانی کی بلا حیدری یا شکریہ کے یعلمہم الکتاب والحکمہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے سورہ مبارکہ مریم دی 5 نمبر آیت کی تشریح لکھی ہے کہ حضرت یحییٰ کو مانگ ہی اس لیے رہے تھے تاکہ کوئی میرے علم و حکمت کا وارث بنے میرا خیال ہے میں بڑا زور دیتا ہے علم و حکمت علم و حکمت یہ مطلب پیغمبر بن کے آئے ہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ تو اڈا کی خیال ہے جدو محمد عباس امی صاحب اتھو جان لگے سن تے کنہ دے حوالے کر گیا سن درس جی قبلہ بڑیاں دے حوالے کر گیا میرا خیال ہے پڑھاں دے حوالے کیتا ہوئے گا نہیں پڑھے لکھے ہن قبلہ تشریف فرمانے یہ دا مطلب ہے جویں دا جاندا ہے نا اوویں دا ہوندا ہے جویں دا جاندا ہے نا وہ یارا پرنسپل جائے گا کہ اپنے معیار کا کوئی پرنسپل چھٹ کے جائے گا نا حد ہو گئی ہے پرنسپل جائے جب معیاری پرنسپل چھٹ کے جاندہ ہے استاد جائے تو استاد چھٹ کے جاندہ ہے صرف و نحو دا استاد جائے تو صرف و نحو دا بندہ چھٹ کے جائے گا منطق و فلسفہ دا جائے تو منطق و فلسفہ دا چھٹ کے جائے گا ریاضی دا جائے تو ریاضی دا چھٹ کے جائے گا انگریزی والا جائے انگریزی والا چھٹ کے جائے گا عربی والا جائے تو عربی والا چھٹ کے جائے رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تو نبی دی تعلیم دس میں تینوں نائب دس ہاں کیا بات ہے میں نہ تو نبی دی تعلیم دسنا تو میں تینوں نائب دسنا نبی دی تعلیم ہے مدینۃ العلم چھوڑ کے اسے جائے گا جو باب مدینۃ العلم نبی دو علمہ دا قبلہ معلم ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ بندے ہیں سمجھے اب چاہ رہے ہیں جنہیں بندے ساڑھے خلاف نے کہ انہا حضرت علی بلا فصل صحابہ دی مخالفت چاہ گئے ادھروں ویکھو تو مہربانی کرو کہ تشبیہ نہ دے دینا میں گنتی دے اشارے پہ کرنا لوگ آندے نے اینجے اے ایتھوں پھڑ دے نے تے ایتھوں پھڑ دے تے اینہاں نو بلا فصل آندے ایتھے جوڑ کے اننے ہو اے آنی زہرے ایتھوں کر کے ایتھے سدھا نبی نو علی نو جوڑ کے آندے نے بلا فصل خلیفہ تو ہو بلا فصل کو بتکا جڑے 25 سال ترے خلیفے آئے نے اننے تے نہیں نا تسی
تو نہیں دستے اسی انہیں کوئی نہیں سانو دستے نے اصل گل ہے تو پہ آوے نہ تاریخ دے مطابق اسی پہ آوے نہ قرآن دے مطابق اور میں دعویٰ کر رہا ہوں کتنا اگر 25 سال بعد بھی میرے پیر علی کو خلافت پہ آنے کا موقع نہ ملتا علی پھر بھی بلا فصل تھے صدقہ جامع کتنا شکریہ میں بیانا 25 سال بعد تے مولا علی تخت آئے نا انہیں حکومت کیتی ہے حکومت بھی نہ بھی آتے شکریہ تو علی بلا فصل تھے میرٹ کیا ہے میرٹ حکومت نہیں میرٹ یعلمہم کتاب والحکمہ ایک کتاب کے عالم جا رہا ہے وہ معلم ہے کتاب بھی ہے وہ معلم حکمت بھی ہے میں علی دا بوا چھٹنا اتھے جا رکھنا جتھوں اٹھ کے آیا تھا پھر اتھے ہی رکھ دینا تم میرے پیر علی تو علاوہ قیامت تک او بندہ بکھا جنہوں رسول آکھے ہوئے میں علم دا شہر آتے ہو دا دروازہ میں حکمت دا گھار آتے ہو دا دروازہ نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها انا دار الحکمت وعلی بابها کہ میں علم دا شہر ہاں تے دروازہ علی ہے حکمت دا گھار ہاں تے دروازہ علی ہے یہ دوویں شہواں حضرت علی کو موجود سن حضرت عمر بن خطاب نے جان دیا تھوڑا بہت انہاں کو ایک بندہ آیا وہ کہنے لگا فیصلہ انہاں کہ حضرت علی ہوندے نے تے کر دے بندے ہوندے نے چکتے نے بندے خوشامد کرنے والے بندے چاپ لوگ وہ بھی انج دا سی وہ آکھن لگا دیکھو جی وہ بھی نبی دے رشتہ دار نے تسی بھی نبی دے رشتہ دارو کی ہویا انہاں وال نبی دی بیٹی ہے تے تہاڈی بیٹی نبی والے آپ فیصلے کریا کرو تانوں کی بندے اس قسم دے ہوندے نے جڑے بندے چاپ لوس ہوندے نے وہ ویندے رہے ہوندے اور کو گل کرنی ہو سکتا تسی بھی اتھے بیٹھے ہوندے مسجد علی بھی اتھے بیٹھے ہوندے نبی دا بھی فیض لیندے نے تسی بھی فیض لیندے ہو تسے تہاڈے چ کمی کوئی نہیں جدوں سارا کمی کوئی غور ہے تہاڈے جدوں کمی کوئی نہیں تے فیصلہ علی کولوں کیوں کراندے ہو اور فرماتے ہیں تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے محمد نے کہا ہے علی سے بڑا قاضی ہے ہی کوئی شکریہ کہ اے علم و حکمت یا علی مہربانی میں نو وکلا نے سدیا سی 300 وکیل سی 35 جج سی تے او منا رہا سن حضرت علی دا کوئی یوم سی لیکن انہوں نے نام رکھیا سی گجراں والے مطالبہ ہو رہا بڑے چیر دا بھی ہائی کورٹ دا ایک بینچ ایتھے بنا دیو بناندے نہیں پے تے او دے واسطے سانوں بڑھایا سن ایک اہل حدیث سال میں 3 سال ایک میں سن او دے وچ میں دوویں واقعے سنائے میں کہا علم و حکمت ضروری ہے ہر جج واسطے اچھا جی میں مثال دے دیں آڑا جج فیصلہ محفوظ کر چھڑ دے کیا بات بہت شکریہ یار فیصلہ ہو گیا سناندے نے قدرت شریف فرمان ہے وہ اندر فیصلہ محفوظ ہو گیا جاؤ چلو اور اتھا بندے نو کر چھڑ دے چلو فیصلہ سناؤ اندر محفوظ ہو گیا اے حکمت ہے ہائے ہائے اور یارا فیصلہ کیتا نے علم نہ محفوظ رکھیا نے حکمت نہ نہیں سنانا چاہیے تھا اتھے نہیں سنانا والی گل یہ مطلب نہیں سنانا ہاں میرے استاد مکرم میں تہاڈا شاگرد دا سارے علاقے دا قبلہ صابر حسین منڈی بہاؤالدین والے وہ ارشاد فرماندے سن اللہ نے شب معراج کا محفوظ فیصلہ غدیر میں سنا دیا ہائے ہائے فرماندے نے اوہا الی عبدہ ما اس مات میں تے قبلہ نے کٹھا محرم پڑھیا تو پتہ مکھن والی کوئی ہے ادو دا بندہ موجود کے ساتھ اجے اگلے دن دی گل ہے یار ساتھ تسی تے میرا 13 سال دے سارے بیٹھے یار یہ پڑھ کے گیا جی قبلہ کہا میں پہنا ہی تو پڑھ کے گیا قبلہ فرماتے سن اوہا الی عبدہ ما اوہا اللہ نے فرمایا ہم نے وحی کی اپنے عبد کی طرف جو کی تمہیں کیا اوڑا جو ہے نا جو وہ ترجمہ ما دا اوہا الی عبدہ ما اوہا ہم نے وحی کی اپنے عبد کی طرف ما جو کی
جو کی نال دا بندہ نال دے نال گل کیڑی گل کیتی اس کہا جو مرضی اسی کریے چل کوئی تے کیتی جے میں کہا جو کیتی سانو پتہ تینوں وہ فرماندے نے اے ماں اللہ نے پھر اوتھے استعمال کیتا ماں دا معنی جو دا معنی ماں اے دی بحث نہیں کرنی قبلہ دے سامنے اینی گل کافی ہے بہت اچھی گل ہے کہ اس ماں نو سمجھ لو ماں اوہا جو کی میرے استاد مکرم دا جملہ تہاڈے ہی حوالے کر رہے ہیں وہ فرماندے سن اس ماں کو جبریل بھی نہیں جانتا تھا ہائے اس ماں کو جبریل بھی نہیں جانتا تھا کیونکہ اس کی پرواز سدرۃ المنتہا پہ ختم تھی اور یہ ماں تھا کعبہ قوسین پہ جبریل تو وہاں تھا نہیں جبریل کو تو اس دن پتہ چلا جب بڑی دیر بعد پھر اللہ نے فرمایا میرے حبیب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک جا کے جبریل کہہ دے آج پہنچا دے وہ پہنچا جو تیری طرف نازل ہو چکا ہے یہ مطلب فیصلے محفوظ ہوتے ہیں اور پھر حکمت کے تحت محفوظ کر کے سنائے جاتے ہیں میرے عزیزوں اس حکمت تو یا مصطفیٰ واقف سن یا مرتضیٰ واقف سن اور اس مجمع میں نہیں سمجھتا میں تشریح کرنی پائے گی ایک کوئی جملہ آنا صلح حدیبیہ کو یا رسول سمجھ رہے تھے یا وسیع سمجھ رہا تھا باقی بندے صلح حدیبیہ کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے تھے حضرت علی علیہ السلام کدی فیصلہ کرتے سن علم دے طریقے نال اور کدی حکمت دے طریقے نال ایک کوئی جملہ حضرت علی علیہ السلام 25 سال بعد نبی تو بعد جڑے بڑے مکن ہوئے تخت خلافت تے بیٹھے ساحری تے یہودی تے عیسائی آ گئے انہاں کے مبارک دینا ہے میرے مولا فرماتے ہیں اگے 3 خلافتاں گزریاں نے اگے بھی کسی نوں مبارک دیتی جے کہ مینوں دینا آ گیا وما علینا الا البلاغ المبین اچھا گل پوری کر لئی جناب غلام عباس صاحب تشریف لائے لو جناب لو بابا جی آ تاکہ چپ کر کے دیکھیے توجہ ہے جناب علم و حکمت پہ بنا ایک علم دا واقعہ ایک حکمت دا 2-3 منٹ جلدی بڑی جلدی وہ آ کے مبارکباد دینے لگے کہا جی تسی خلافت تے آئے ہو جی مبارک جی مولا علی فرماتے ہیں پہلی خلافت سی ادوں بھی تہاڈے چوں آیا سی انہاں کہ نہیں دوجی خلافت نہیں تیجی خلافت نہیں حضرت علی فرماتے ہیں تو گل کرو کیوں آئے ہو یہ لوگوں نے دسنا آئے ہو کہ اسی راضی یہودی تے عیسائی کیوں راضی ہو انہاں آکھیا سانو اپنے اپنے مذہب دی قسم ہے پیغمبر تو بعد پہلا بندہ تو ہے جس اعلان کیتا ہے میں انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کروں گا ہاں زبور والے کے فیصلے زبور سے کروں گا تورات والوں کے فیصلے تورات سے کروں گا قرآن والوں کے فیصلے قرآن سے کروں گا بندوں کو چھوڑو مانے کہ نہ مانے کتابیں کہیں گی کہ علی کا فیصلہ اے بے علم دا فیصلہ شکریہ شکر حیدریہ دوسرا واقعہ حکمت دا مسئلہ اے علم نال کیتے نے کتاباں جو فیصلے تے علم نال ہی قبول کرنے سن جنوں انجیل دا بھی سارا علم ہوے تورات دا بھی سارا علم ہوے زبور دا بھی سارا علم ہوے اور قرآن دا بھی سارا علم ہوے وہ فیصلے کرے گا اگلی گل ایک حکمت دا فیصلہ یہ فیصلہ ایسا آ گیا الٹا گیا پتراں دا سی میں دا پتر ہاں تے اماں دی سی میرا پتر ہی نہیں چلو کام مکا وہ منڈا شامل ہو گیا آ کے حضرت دوسرا دور سی حضرت عمر دا دور سی عمر بن خطاب دا اس آ کے حضور میری ماں انکار کر دی میرے تو میں دا پتر ہوں ماں انکار کر دی میں کدھر جاؤں تو مہربانی فرماؤ کسی فیصلہ کرو وہ نہ کہ ٹھیک ماں بھی سد لیا وہ ماں 40 گواہ لے کے آ گئی وہ 40 گواہ سارے محلے دے لب جاندے رہے جتے جڑے سویرے سویرے کاٹن پا کے بیٹھے ہوندے کو لے جا بولے بیٹھے ہوندے سویرے سویرے کپڑے پا کے کچہری لے جا سانو ترو میرے سر تے ترو میرے سر تے اس بی بی نو 40 لب گئے تے وڈیرے بندے
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁਹਰਮ ਪੜਿਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੁਣੋ ਨਾ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੜਿਆ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਇਬਨ ਖਤਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕੁਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਐ ਚਵਲ ਚਵਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਹੈ? ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਅੰਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। मेरा गवाह कोई नहीं, अब्बा जी फौत हो गए, ये अम्मा ही अम्मा है सी, वो ही नहीं रही तो बाकी कितों। फिर सारे जी जिन्हें इलम के मुताबिक फैसला करना है उन्हें तो गवाहां ते करना ना, खैर हो यार गवाहां ते करना। उन्हें आख्या बच्चा तेरे को गवाह कोई नहीं, हुण मैरिट यही बनता है, मैरिट हुण यही बनता है कि बच्चा तू बकवास की बीबी नूं तकलीफ दी ते अंदर आ, अंदर कर दे, जिंदान के अंदर बंद कर दिया। हो सके जी कितनी सजा मैंने हुई, उन्हें कोई पता नहीं तुम्हें कितनी सजा हुई। 40 बंदियां की तहकीक करांगे ना, तू सच्चा केड़ा ते झूठा केड़ा, और पता लगे ना सच्चे ने कि झूठे ने। तू उस वक्त तक अंदर रहो ना, तहकीक हो जाएगी। अगों खलो कहते जी किन्ने चिर तहकीक, उन्हें कहा होर काम कोई नहीं, सिर्फ तेरी तहकीक ही करनी, तो दफा करो इन्हें। वो बेचारा अंदरों मर गया भी पता नहीं हूँ 2 साल 10 साल 20 साल 40 बंदा की तहकीक होनी है, सच्चा केड़ा ते झूठा केड़ा, तो फिर मेरी जान छुटनी है। मैं आना वो मुकद्दर चंगे जिंदान के सिपाही लैके निकले ने, उतों एक बंदा नजर आया जिन्होंने वेख के आख्या यानी इब्न अबी तक सदका जावा त्रा निकल जाता बंदे का जिहड़े वेले किसी नूं आसरा नजर आए। मेरे अजीज दोस्तों आसरा नजर आया यानी वो जो मौला अली मुतवज्जो होए की गल है, कहने लगा जी मेरी गल फरमाया की गल, कहने लगा जी मेरी अम्मा मुकर गई है मेरे तो मैं उसे मुकदमा किया, तू ना फैसला अजीब कर छड़िया, ये मेरी उंज ही जान छुड़ा उंज। इन्हां कोल जान दो गल नूं मैं आख बैठा, मैं पुत्र मौला अली फरमाते ने आ जाओ वापस लैके आए। वो जो वापस आए तो पता बड़े लोगों को बड़े होर काम होंगे ने, एक काम गया दूजी फाइल आ गई, एक फाइल चुकी दूजी फाइल आ गई, वो दरबार लगा सी होर बड़े काम सन। वो जो सिपाही फेर लैके अंदर बड़े ना उन्होंने ते बड़ा गुस्सा आया हजरत नूं वेख के फरमाते ने आ तैनूं फेर इत्थे किन्ने आंदा, उन्हें आख्या अली ने, उन्हें कहा ठीक है। बहुत शुक्रिया मौला अली सामने आए, उन्होंने कहा जी फैसला किवें दा होया, ये बच्चा बड़ा परेशान है ते वो कहन लगे हुजूर हमने फैसला गवाहां दे मुताबिक कीता है। अगों भी जानते सन कि नबी फरमाया अली तो वड्डा काजी कोई नहीं, छोटी अदालत फैसला किया होवे तो वड्डी अदालत को जा सकता ना बंदा। उस आख्या खुद ना आख्या, उन्हें कहा भी जे तू हजरत अली नूं लैके आ गया ना तेन सबब लग गया, तो मैं तो फैसला किया ना गवाहां दे मुताबिक, हुण इन्हां कोल करवाना इन्हां कोल करवाना। वो कहने लगा जी जो कर दें ठीक है। हजरत अली ने अगला फैसला बरकरार ना रखा बल्कि इरशाद फरमाते ने वो बीबी नूं बुलाओ, बीबी नाल 40 बंदे, आपने फिर तुसी कौन, उन्हें हजे असीं गवाह हां, फरमाया सदांगा ते आया जे फारग हो तुसी। तुहाडी क्या बात है। मौला अली फरमाया गवाह सदे जान ते फिर आंदे ने, मैं तो मंगे नहीं गवाह, चलो बाहर। वो 40 बाहर निकले कोई करी लगी। मौला अली फरमाते ने बीबी फैसला करने का मैनूं हक ते नहीं है, मैनू फैसला देने का हक देनी हो सके यार तुसी फैसला करो तो मैं कौन है तुहानू हक ना देना। फरमाया तू मैनू वली मन सरबराह मन, इस फैसले की विलायत मैनू देना कि मैं फैसला करा। हो सके जी कोई रौला ही नहीं, की करते हो कोई रौला नहीं, मैं तुहाडे जिम्मे फैसला दे, तुसी जिहड़ा फैसला करते हो कर दो। मेरे मौला फरमाते ने अगर तू मैनू वली मन गई है ना इस फैसले ते हुण दस भी मुंडा किवें, तुसां गौर ही नहीं फरमाया। हुण दस मुंडा किवें, हुण वो जिहड़ी इन्ने बंदे चाह बैठी हो सके जी मेरा नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी नहीं शादी होई, कौन है मेरे मगर चढ़ गया ना कोई लैंड ना देन, जो मेरा ब्याह ही नहीं होया मुंडा मेरा कित्थों हो पैना। फरमाया वेख नहीं मैं अली हां। कहने लगी मौला तुहाडे नाल किहड़ा मैं झूठ पे बोलनी है, वेखा की पे कर दो। मौला कहा ठीक है। कंबर जी आका 400 दिरहम लैके आ, घरों 400 दिरहम लैके हजरत कंबर आ गया। कहने लगे बीबी मैं तेरा वली होने की हैसियत नाल तू मैनू इजाजत देनी है, तू जो कुंवारी है आ मुंडे की शादी तेरे नाल ही ना कर छड़ी। कदमां ते सिर रख के कहने लगी तेरी इज्जत की कसम ये मेरा बेटा है। और उठ के बीबी की आवाज आई लोगों अली को मानोगे तो पता चलेगा हलाल क्या है।
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی حرف آخر غلام عباس جپا صاحب پڑھن دے جی بالکل تھوڑے ٹائم تہاڈی توقع تو بھی زیادہ تھوڑے ٹائم جناب برآمد ہو جائے گا۔ سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات۔ حضرات گرامی ہوں تھوڑے سامنے جناب بحر ذکر مصائب جناب قبلہ غلام عباس جپا صاحب اے ذکر محمد والے محمد بیان فرمان گے اور اے ہی ذوالجلالہ پاک برآمد کران دے بآواز بلند صلوات۔ التماس دعا برائے ظہور والی رسول سما بسم